नमस्कार सांगमाने भूत कहानी आउ गोटे नुआ एपिसोड को आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु आपण जदि चैनल नुआ आसी तेज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण मानकर टिके मनोरंजन पाई आमे वीडियो बहुत परिश्रम रे बनाउछु। गोटे वीडियो बना पाई दिनरु 2 दिन समय लगी जाउची। आपण चैनल को सब्सक्राइब करिया पाई मात्र गोटाई सेकेंड टाइम लागिवो। आपणकर गोटे सब्सक्राइब आमको मोटिवेशन करिवो आपणकर मनोरंजन पाई आनिबा। एबे चलंतु स्टार्ट करिवा आजिर गोटे भूतिया कहानी को। नमस्कार दर्शक बंधु, मो ना रवि। मो कटक मेडिकल रे एम्बुलेंस ड्राइवर थाए। मोर मासकु 30 दिन रे 15 दिन डे ड्यूटी पड़े आउ 15 दिन नाइट। मु एई मासर 14 दिन नाइट ड्यूटी करि सारी थाए। आजिर लास्ट दिन गले मोर काली ठारू डे ड्यूटी आरंभ होई जिवो। किंतु मो साथी रे गोटे राती एमिति घटिला जहा सेई दिन ठारू नाइट ड्यूटी करिवा छाड़ी देली। दिन मते गोटे कॉल आसिला, गोटे एक्सीडेंट होई थाए। मते सेई पेशेंट को मेडिकल को आनिबा पई जिबार थिला। आपण तो जानि थिबे एक्सीडेंट केस हेले लोक माने बारंबार कॉल करंती। मु डेरी न करी एक्सीडेंट होइथिबा जगह को चली गली। मु सेठी पहुंची की देखे तो गोटे झियर एक्सीडेंट होई थाए। मु लोक मानकु पचरा उचरा करिवारु जणा पड़िला झियटी ए आख पाखरे कोठी जॉब करिथिला। जॉब रु फेरिला बेलकु गोटे ट्रक बाड़े देई चली गला। झियटीर जीवन अल्प अल्प थाए। आमे डेरी न करी ताको एम्बुलेंस रे पुरेई मेडिकल को नहीं आसिलु। इमरजेंसी केस होइथिबारु डॉक्टर ताकू तुरंत आईसीयू को नहीं गले। आम मेडिकल रो रूल रेगुलेशन थिला जे जो पेशेंट को जो ठारू नहीं के आसीबो पुणी सेठारे नहीं छाड़ीबा को पड़िबो। मु सुनिबा को पाइले झियटीर मृत्यु होई जाइछि। झियटी देखिबा को बहुत सुंदर थिला। झियटीर पोस्टमार्टम होउ होउ राति प्राय 1:30 टाइम बाजी जाई थाए। झियर एक्सीडेंट खबर पाइला परे झियर घर लोक माने आसी मेडिकल रे बहुत कांद कटा कले। झियटीर घर लोक माने समस्ते कहिले आम झियर सब को आम घर को नहीं आस। झियटीर घर थिला महेंद्रपुर। मु सेठाकार बाट देखि न थाए। मु से झियर घर लोक ठारू पत्ता ठिकाना नहीं से जगह को जीवा पाई बाहरी पड़िले। झियर सब सत्कार पाई जोगाड़ जंत्र करिबा पाई आगुआ चली गले। मते भी किछि टेंशन न थाए। सब नेबा आनिबा मोर एटा नुआ नथि। मु आगुरु एमिति बहुत मला सब नहीं लोक मानकर घरे पहुंच करि देई आसे। मु सबटी को लोड करी मरिथेबा झियर लोक माने जो ठार पत्ता ठिकाना देइथिले मु सेयाड को जीवा को लागे। 50 किलोमीटर दूर पळे आसी झियटीर जोठी एक्सीडेंट होइथिला मु से जगह को भी पार करी आसी थाए। राति सेते बेलकु 1:40 कि 45 बाजी जाइथिबो। ठीक एते बेलकु मो सामना रे दुईटी बुलाणी रास्ता पड़िला। मु सेई दुईटी रास्ता भितर उ बाट दे जीवी बोली टिके कन्फ्यूज होउथाए। मु सेठारे छिड़ा होई एई झियर घर लोक माननकु कॉल कली। मो रास्ता विषय रे तांको पचारिबारु से मते सेठारु बां को जाई आसीबाकू कहिले। मु तांको कॉल काटी से कहिथिबा रास्ता रे जीवाकू लागेली। से बुलाणी पाखरु किछि दूर आसी जाई थाए। ठीक एतिकी बेले गोटे जंगल रास्ता पड़िला। मु सेई जंगल रास्ता रे से झियर घर आड़कू बढ़ी चली थाए। ठीक एतिकी बेले मोर नजर पड़े गोटे झिय कांधरे बैग पकई निछाटिया रोड रे एकुटिया चलिकी जाउथा। मो गाड़ी को देखी से झियटी हाथ हलेबा को लागिला। मो गाड़ी नहीं से झियटीर पाखरे रखी बाहर जोरे अंधार होई थाए। मो झियटीर मुह एते क्लियर भावे देखि पारु न थाए। झियटी कहिला मो घर ए आगरे मु मो घर को जाउछि आपण मते टिके मो घरटी छाड़ी दियंतु। मु से झियटी को पचारिली आपण एते राति रे कोन करूथिले। झियटी मते कहिला मु एई पाखरे जॉब करे। आज मोर बेसी टिके काम थिबारु डेरी होई गला। मु झियटी को आउ बेसी किछि न पचारी एम्बुलेंस रो कबाट खोली देली। झियटी को भीतर को आसीबा पई कहिली। झियटी गाड़ी रे बसिला परे मु गाड़ी स्टार्ट करी आगो को जीवा को लागिले। मो गाड़ी रो हल्का हल्का लाइट रे से झियर चेहरा मते टिके चिना चिना लागुथाए। एमिति मने हेउथाए मु ए झिय को आगरु कोठी देखिछि। किंतु गाड़ी भीतरटा अंधार होइथिबारु मु एते भी स्पष्ट भावे से झियर चेहरा को देखि पारु न थाए। मु सेई सुनसान निछाटिया जंगल भितरे गाड़ी को चलेई की जाउथाए। ठीक एतिकी बेले ओ गाड़ी काहेकि के जानी बां को डाहाण को हेबा को लागिला। मते एमिति लागिला जेमिति मो गाड़ी कहार ऊपर गोटे चढ़ी गला। मो गाड़ीर झरका पटे
ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ବୋଧେ ହମ୍ପସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଏତେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି। ମୋ ଗାଡ଼ିଟି ଡାହାଣକୁ ବାଁକୁ ହେବାରୁ ମୋ ଷ୍ଟେରିଂ ପାଖରେ ଥୋଇଥିବା ଫୋନ୍ଟି ମୋ ପାଦ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସ୍ଲୋ କରି ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଫୋନ୍ଟି ଯାଇ ଝିଅଟିର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଝିଅଟିର ଗୋଡ଼ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଫୋନ୍ଟିକୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଝିଅଟି ବୋଧେ କଳା କଲର୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅଟିର ଗୋଡ଼ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଥିବାରୁ ଝିଅଟିର ଅଧା ମୁହଁ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ମୁଁ ଝିଅଟିର ଅଧା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏ ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଛି। ଝିଅଟିକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଝିଅଟିକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି ମନେ ପକଉ ପକଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏଇ ଝିଅଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଯାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଝିଅଟି। ସେଇ ଝିଅଟିର ମଲା ଶବ ଏବେ ମୋର ଏଇ ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲି ମୋ ଦେହର ପୁରା ଲୋମ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୋ ହୃଦୟର ଧକ୍ ଧକ୍ ଜୋରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଝାଳରେ ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ଦେହ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଝିଅଟିକୁ ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥାଏ। ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ହୋଇଯାଇଥାଏ କି ଏଇ ଝିଅଟି ମୋ ପଛରେ ଥିବା ଝିଅଟିର ମଲା ଶବର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଏତେ ପାଖରେ ସେଇ ଝିଅଟିର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏମିତିରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ବି କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମନରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲି, ଭଉଣୀ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଠିକ୍ ଆଗ ପରି ଝିଅଟି ପୁରା ଚୁପଚାପ ଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ କିଛି ଦୂରରେ ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତାରେ କୁକୁରମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖିକି କୁକୁରମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୁକୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ରୋଡ଼ ପୁରା ସୁନସାନ ଥାଏ। ଘର ସିନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏତେ ରାତିରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ପୁଣି ମୋ ଗାଡ଼ି ଡାହାଣ ବାଁକୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ପମ୍ପଚର ହେଲା ପରି ମୋତେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଅଟକାଇ ଦେଲି। ମୋତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ଏଇ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ବସିବାଟା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଟାୟାରକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଟାୟାର ମୋର ପମ୍ପଚର ହୋଇନଥାଏ। ଟାୟାର ଚେକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଉ। ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିର କବାଟ ପାଖରେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗାଡ଼ି ସେଠାରୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ସେଇ ଝିଅଟିର ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 2:30 ଟାଇମ୍ ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅଟିର ଶବକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଟିର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଝିଅଟିର ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଏଇ ଝିଅଟି ସିଏ ଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଏକଥା ଭାବି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଥରୁଥାଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲେଇବା ଲାଇନରେ ମୋ ସାଥିରେ ଏମିତି ଭୟାନକ ଘଟଣା କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା। ଝିଅର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିଲିନି। ମୁଁ ସେଇ ରାତିଟା ସେଇ ଝିଅଟିର ଗାଁରେ ରହିଗଲି। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ସାଥିରେ ଘଟିଥିବା କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ସେମାନେ ଶୁଣି ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯଦି ଡେଡ୍ ବଡି ଆସେ ଦିନବେଳେ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଜମାରୁ ବି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଏନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ରବି ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯେମିତି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ।